U današnjem video radu analiziram kako je opremljeno borbeno oklopno vozilo Miloš za žandarmeriju Senegala. Naime, na završenom sajmu naoružanja i vojne opreme Partner 2023 u Beogradu bilo je izloženo i borbeno oklopno vozilo Miloš namenjeno za jedinice žandarmerije Senegala, što se jasno može uočiti po šemi farbanja ovog vozila. Pošto je ovih 10-ak vozila bilo izloženo na vojnom prikazu Grani 2023 na vojnom aerodromu pukovnik pilot Milenko Pavlović u Batajnici, koje su bila zabranjena za detaljnije snimanje, pa kad sam ga uočio izloženog na sajmu Partner 2023, u meni je pobudilo znatiželju da se dodatno upoznam sa ovim borbenim vozilom. Inače, moj video rad o izvozu borbeno-oklopnih vozila Miloš za žandarmeriju Senegala možete pogledati klikom na link u gornjem desnom uglu ekrana. A koliko je ovo borbeno vozilo namenjeno izvozu slično onom koje je namenjeno za upotrebu jedinicama Vojske Srbije? Da bi se odgovorilo na ovo pitanje, treba imati na umu da je ovo borbeno vozilo Miloš namenjeno policiji, odnosno jedinicama žandarmerije Senegala, a ne za njene vojne jedinice, tako da je bilo za očekivati da je slabije opremljeno i da ima manje ugrađene dodatne opreme od vojne verzije Miloša. Kao što se vidi u ovom video radu, spreda nedostaje vitluz za izvlačenje, a prednji branik vozila je uvećan i ojačan kako bi između ostalog služio i za razbijanje barikada u standardnim zadacima čuvanja reda i mira. Umesto daljinski upravljive borbene stanice s mitraljezom kalibra 12,7 mm, montirana je poluotvorena turela na koju će verovatno biti instaliran mitraljez kalibra 12,7 mm, kao što su tako bilo izložena ova borbena vozila na pomenutom vojnom prikazu Grani 2023 aprila ove godine. Što se tiče unutrašnjosti vozila, ona je veoma slična sa primjercima borbeno-oklopnog vozila Miloš M16 za Vojsku Srbije, sa izuzetkom mesta i opreme operatera daljinski upravljane borbene stanice, koji ne posjeduje vozila namenjena za izvoz u Senegal. Raspored sedenja kod obe varijante borbenog vozila Miloš je isti, odnosno posjeduje 4 sedišta za prevoz pripadnika oružanih snaga napred i još 4 pozadi, tako da ukupno prevozi 8 pripadnika snaga bezbednosti. Balistička zaštita obe varijante je identična, odnosno ona je nivoa 3 spreda vozila i nivoa 2 po NATO standardu balističke zaštite stanak 4569 sa bokova i pozadi vozila, i nivoa 2A i 2B što se tiče protivminske zaštite. To znači da je BOV Miloš spreda otporno na pogodke protivpancirne municije kalibra 7,62 x 51 mm, a po bokovima pozadi od pogodaka standardne municije 7,62 x 39 mm. Protivminska zaštita obezbeđuje sigurnost posadi od eksplozije mine sa 6 kg eksploziva ispod svakog točka i centra vozila. Varijanta borbenog vozila Miloš za senegalsku žandarmeriju nema pozadi rampu za ukrcavanje i iskrcavanje pripadnika snaga bezbednosti, već ima samo blindirana vrata. Obe varijante borbenog vozila Miloš su opremljene sistemom za klimatizaciju, savremenom komunikacionom opremom, komandno-informacionim sistemom, kao i kamerama za noćno smatranje i vožnju. Verzija borbenog vozila Miloš za Senegal nema puškarnice, dok je verzija Miloša za Vojsku Srbije opremljena sa 5 puškarnica za različite vrste ličnog naoružanja posade, kao i sa 6 bacača dimnih kutija kalibra 82 mm, smeštenih na krovu vozila, koje vozila za senegalsku žandarmeriju takođe nemaju. U obe varijante vozila Miloš je ugrađen isti motor Cummins IBS 300 snage 300 konjskih snaga i mogu da na uređenim putevima razviju maksimalnu brzinu od 110 km/h. U svoju masu od preko 14 tona u obe varijante vozila je instaliran nezavistan sistem oslanjanja koji omogućava izrazito visok nivo pokretljivosti u svim terenskim i vremenskim uslovima, a bokovi vozila imaju zaštićena balistička stakla. Točkovi su opremljeni gumama produžene mobilnosti sa takozvanim run flat ulošcima. Ukoliko dođe do oštećenja guma, moguće je kretanje vozila brzinom do 50 km/h na ograničenim relacijama. Kod obe varijante Miloša postoji mogućnost centralnog upravljanja pritiskom u pneumaticima. Točkovi su isti kod obe varijante sa aluminijumskim naplacima od 20 inča koji omogućavaju pokretljivost i prohodnost vozila po teškim terenima.
Ono što varijanta borbenog vozila Miloš za žandarmeriju Senegala nema je nuklearno-biološko-hemijska zaštita. Generalno, bilo koja verzija borbeno-oklopnog vozila Miloš se može koristiti za patrolne zadatke, izviđačke zadatke, za prevoz i podršku jedinica za specijalne operacije, protivgerilsku i protivterorističku borbu, protivoklopnu borbu, kontrolu granica, kontrolu teritorija i druge specifične zadatke. Sve u svemu, verzija borbeno-oklopnog vozila Miloš namenjeno jedinicama Vojske Srbije ima naoružanje istog kalibra, ali je strelac zaštićen unutar vozila jer je operater daljinski upravljane borbene stanice, a i ostala oprema vozila je bolja kod verzije za srpske oružane snage, jer je varijanta Miloša za Senegal namenjena specijalnim jedinicama policije, a ne vojske.